السلام عليكم متابعي شان الفيا اكاديمي في فيديو جديد. ما تنساوش تعملوا ابوني للشان يوتيوب نتاعنا الفيا اكاديمي وتزوروا موقعنا elviaacademy.com باش تلقاو فيه عده تلخيص تمارين بالاصلاح مات فيزيك سيونس انجلي فرنسي تكنيك ولا انفورماتيك بروشينمون ان شاء الله. وتبعثونا اقتراحاتكم اذا كنت تستحقوا اي فيديو في اي كور تحبوا نفسروه لكم مرحبا. دونك باش نبداو الدرس نتاع اليوم اللي هو كماله نتاع الكور الفيديو اللي قبله. دونك لا ريبرودكسيون سيكسويل باش نحكيو على الميوز. دونك باش نحكيو على دور الميوز وشنو هو بالضبط الميوز. نبداو une petite introduction. Donc la formation des gamètes implique un mécanisme qui assure la réduction de moitié du nombre de chromosomes des cellules souches. Donc la méiose est le mécanisme de cette réduction chromatique. Il s'agit de deux divisions cellulaires successives précédées d'une interphase au cours de laquelle se fait la duplication des chromosomes de la cellule mère. Alors, chaque division méiotique comporte 5 phases: l'interphase, prophase, métaphase, anaphase et téléophase. Donc, la phase d'interphase est entre le cycle cellulaire بكله. معناها l'interphase هي موجودة entre les divisions. بعد ما معناها الانترفاز موجوده من الاول ومن بعد يصيروا الديفيزيون نتاعنا الريدكسيونيل والايكواسيونيل ونعاودوا نلقاو انترفاز مره اخرى. دونك باش نبداو l'interphase c'est quoi? C'est de la méiose comme celle de la mitose et caractérisée par la réplication de l'ADN et les phénomènes qui préparent la division cellulaire. يعني حضر الفاز هذه باش يصير فيها التحضير. دونك هذيك علاش باش تصير في الريبليكاسيون دو l'ADN. Donc quand la cellule augmente sa taille et remplit ses fonctions normales, une copie de chromosome est faite qui s'appelle les chromatides. Les organites commencent à se répliquer. Donc 90% du cycle cellulaire se passe dans cette phase. Alors, la première division de la méiose, c'est la division réductionnelle. Donc, la première division de la méiose est dite réductionnelle. Elle est constituée de 4 phases: prophase, métaphase, anaphase et télophase. Au cours de l'anaphase, contrairement à une mitose, ce sont les chromosomes homologues, c'est-à-dire les chromosomes d'une même paire, qui se séparent. Donc, في l'étape هذيا donc عندنا باش نتحصلوا على une cellule diploïde. في الاخر باش تحصلوا دو سيلول ابلويد يعني ان كروموزوم. باش نفهموا بالétape. Donc au cours de cette première division de méiose, le nombre de chromosomes est divisé par 2 dans chaque cellule fille. Comme les chromosomes portent les mêmes gènes mais pas les mêmes allèles, donc les deux cellules filles ne contiennent pas la même information génétique. Donc باش نتعرفوا على البروميير étape اللي هي prophase 1. Donc شنو يصير لنا في l'étape هذيا؟ اول حاجه بيصير لنا gonflement de noyau. دونك باش نلاحظوا ان النوايو نتاعنا باش يصير لها انتفاخ dédoublement de noyau, organisation de la chromatine en filament, condensation des chromosomes, rapprochement des chromosomes homologues et formation des tétrades ou bivalents. C'est le phénomène d'appareillement. Chaque bivalent est un ensemble de 2 chromosomes homologues. Donc في l'étape هذيا باش يصير عندنا معناها dédoublement ou condensation des chromosomes ويصير le rapprochement des chromosomes homologues. Les 2 chromosomes homologues باش نلقاوهم بحذا بعضهم والformation des tétrades. Deuxième étape, deuxième phase. Donc باش نحكيو على métaphase 1. Les bivalents constituent la plaque équatoriale, tels que les centromères de chaque bivalent sont légèrement de part et d'autre du plan équatorial. Donc, la disposition des chromosomes paternels et maternels de chaque bivalent se fait de façon aléatoire de part et d'autre du plan équatorial. Donc, les chromosomes يترصفوا على البلاك équatoriale. La troisième phase, c'est l'anaphase 1. Les 2 chromosomes homologues de chaque bivalent se séparent et migrent en sens opposé, chacun vers un pôle. Chaque chromosome fils est constitué de chromatides réunies au niveau de centromères. Dans chaque pôle, on trouve chromosome
et N chromosomes, il y a donc une réduction du nombre de chromosomes de 2N à N chromosomes. Donc la migration des deux chromosomes d'un bivalent se fait indépendamment des chromosomes d'autres bivalents. Donc la migration se fait aléatoire. Donc, à la télophase 1, il y a regroupement de chromosomes sans formation de noyau, division du cytoplasme et la formation de deux cellules haploïdes, chacune a un chromosome entier. Chaque cellule renferme l'un des deux chromosomes de chaque bivalent initial. باش نتعداو للدeuxième division اللي هي division équationnelle. Donc les deux cellules filles vont se diviser en suivant les différentes étapes d'une mitose classique. Donc les chromatides de chaque chromosome vont se séparer et migrer au pôle de la cellule. Cette division est dite équationnelle. Donc la fin باش نتحصلوا على deux cellules n égale à 2 chromosomes et à un chromatide. Donc cette division aboutit à la formation de deux cellules filles identiques. Donc la méiose permet donc le passage d'une cellule diploïde à 4 cellules haploïdes qui deviendront les cellules reproductrices. Donc la fécondation permettra le retour de la diploïdie avec la formation de la cellule œuf. باش نتعرفوا على première étape في division ثانية. Donc cette phase est confondue avec la phase précédente. Elle se caractérise par le début de formation du fuseau achromatique dans chaque cellule. Donc وتصير عنا la condensation des chromosomes, la disparition de membrane nucléaire. باش تصير disparition de la membrane nucléaire. Métaphase 2, donc les N chromosomes entiers de chaque cellule haploïde forment la plaque équatoriale. C'est comme une métaphase de mitose, mais seulement avec AN chromosomes. L'anaphase 2, donc il y a duplication puis le clivage des centromères, migration en sens opposé des chromatides de chaque chromosome vers les deux pôles de la cellule. Dans chaque pôle, on trouve des N chromosomes simples. Hétérophase 2, donc il y a des condensations des chromosomes, formation des noyaux, division du cytoplasme. Résultat, on obtient 4 cellules haploïdes. Donc voilà le bilan final. Donc كما حكينا ديما الفاز préparatrice اللي هي l'interphase. Donc après on a le prophase, puis le métaphase, puis l'anaphase. Donc et après في التيلوphase 1 باش نتحصلوا على 2 cellules filles. Donc et après باش نتحصلوا على يصير البروphase 1 pour les 2 cellules filles, métaphase 2, l'anaphase 2, télophase 2. Donc في الاخر باش نتحصلوا على 4 cellules filles AN chromosome. دونك الميوز هو شنو هو الدور نتاعو؟ دونك الدور نتاعو باش نتحصلوا من سيلول ا2 زين كروموزوم باش نتحصلوا على سيلول ان كروموزوم. علاش تقول قايل نحن باش نتحصلوا على اون سيلول ان كروموزوم؟ نحن باش نتحصلوا على سيلول ان كروموزوم باش نجموا تصير من بعد معناها الفيكونداسيون هي شنو معناها؟ باش يصير الاتحاد نتاع الجاميت مال والجاميت فيميل لازم يكونوا ان كروموزوم، لازم يكونوا ابلويد باش نتحصلوا على نحن على سيلول ديبلويد ا 2 ان كروموزوم. معناها الجاميت مال ان كروموزوم، جاميت فيميل ان كروموزوم، باش يصير الفيكونداسيون باش يعطيونا اون سيلول ا 2 ان كروموزوم. هذا البوت نتاع الميوز نتاعنا. دونك هذاك علاش نحن حكينا انه الميوز سي اون سورس دو ديفيرسيتي. دونك علاش؟ على خاطر معناها نحن باش نتحصلوا باش ناخذوا لي كاركتير مال والكاركتير فيميل اللي هما باش يعطيونا اون سيلول، معناها باش يعطينا كاركتير جديد باش تعطينا معناها ديفيرون دي بارون، معناها فما ديفيرونس. دونك هذاك علاش نحن قلنا انه الميوز هو سي اون سورس دو ديفيرسيتي. شكرا على المتابعة. ميرسي بور فوتر اتونسيون. ما تنساوش باش تدخلوا للباج نتاعنا الفي اكاديمي، تلقاو فيها عدة تلاخيص وعدة تمارين بالاصلاح يعاونكم برشا برشا من السنوات السابعة الى الباك. بالنسبة للمواد المتوفرة حاليا المات، سيونس، فيزيك، انجلي، فرنسي،
وبروشينمون التكنيك والانفورماتيك زيادة تنجموا ان شاء الله نوفروهم في القريب العاجل. شكرا على المتابعة واستنوني في فيديو جديد ان شاء الله.